Yan guys. So things guys, dalawa lang gina guys, dalawa lang natin kinaya guys. Yan ang prutas natin guys. Yan ang bread, tatong bread. And my decorate. Yan. My mini Christmas tree. DIY mini Christmas tree. Mga regalo din na guys. Nakatago pa yung guys sa umban guys. Oh. Yan. Ito yung isa guys. Kay Auntie Nini. Yan. Kay Raniel yan. Yan kay anak ni Arjeline yan. Yan yan. So guys, ilagay. Diyan na yan sila sa aking mini Christmas tree. Yeah! Ito dia akong macaroni guys. DIY lang to guys. Kaya wala matay rin. Duha ka. Balunan day nga malaki. Dalawang balunan na malaki. Bauna na malaki. Dalawang bauna na malaki.